Kinumpirmaran ti maisang auditor ti Commission on Audit ti ginastos iti opisina ni Vice President Sara Duterte ti 125 million confidential funds iti uneglaang iti sangapulo ket maisangal daw iti Disyembre 2022 ngem saan daan nakaipasa ti detalye may panggap kadagiti confidential activities no nakagastuan iti nasa o apondo. Segon ken ni Commission on Audit Auditor Roderick Wamil iti Senate Impeachment Court na paay nga naipasa ti Physical and Financial Plan kastapay ti Accomplishment Report iti OVP tapnon ilanad ti confidential activities anapuntuan iti cash advance. May basar kadagiti dokumentong impasa ti OVP iti COA kinuna ni Wamil at 125 million confidential funds ket nagastos manipod Disyembre 21 aging 31 2022 limlimitaran ti Joint Circular number 2015-01 ti panagaramat ti confidential funds kadagiti kangruna nga magastos kas iti panagdatang impormasyon may panggap ti national security ken peace and order kasapay ti panagabang kadagiti lugan para iti confidential activities panang patalin dagiti safe house, panagala iti operational supplies ken alikaman, ken panagbayad iti kwalipikado nga rewards, ken dagiti non-employee informers. Segon ken ni Wamil, ada nakita nga pagkurangan tinahipasa nga physical and financial plan, ken accomplishment report iti OVP. Inayon na asahan na nakamat iti plano dagiti aktibidad a pangaramatan ti cash advance ken saan pay anadakamat ti accomplishment report dagiti aktibidad anay sayang kat wenunalpasen kastapaisan nga impasa ti OVP ti documentary evidence of payments kas nakaipasidong ti item 4.12 iti Joint Circular 2015-01 iti salinong ti 4.12 dagiti disbursement manipod confidential funds katurumbang nga suportaran ti documentary evidence of payment nga maipasa iti COA audit iti uneg iti maisa nga sealed envelope anapirmaan iti special disbursing officer. Kastiman mga kabombo iti cross-examination ni Attorney Lorna Kapunan ken ni Roderick Wamil. And what are your observations? Anong ang mga observations mo, if any, sa dokumentong ito? Actually, it is one of the performa annexes po nung Joint Circular 2015-01. Siguro ang napansin ko lang dito ay yung period covered from December 31, 2022 since the cash advance was supposedly for the fourth quarter of the 2022 of the OBP. Pero other than that naman po, this document is compliant naman po with the requirement of the Joint Circular 2015-01. Again, para maintindihan namin, sabi mo, ang na-observe mo, yung period. Anong period cover dito? Based on this liquidation report po, ang period covered ay December 21 to 31, 2022. What is the significance? Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. Okay.